you've been reviewing the use of grammar? Yes. Wonderful, wonderful. And so what do you think about it? Okay. Since the 21st to the 28th Uh-huh. of January, Uh-huh. I have gone to Australia Wow, to okay. take my child. Uh-huh. We departed from Jakarta to Uh-huh. Melbourne by Qantas plane. Uh-huh. Flight at 8 o'clock in the Mhm. evening and arrive in Melbourne early in the morning at 6:40 local time. Okay. From Melbourne airport, we rode a double-decker Okay, right. bus to the train station to get to the city of Ballarat. All right. Arrive the Ballarat station. Mm-hmm. We left the large suitcase, Okay. so we could enjoy the beauty of the city. All right. Before touring the city of Melbourne, Mm-hmm. we had breakfast of bread and cafe at Okay. the shop and at the station. Mm-hmm. It was burn summer. Okay. The air's temperature was 9 degrees. Wow. All right. After touring Melbourne, Mm-hmm. we head to Ballarat by trains. Mm-hmm. The passengers weren't too crowded, Okay. so I could sit and enjoy the view from behind train Okay. window. Uh-huh. Once there, we continue of journey Mm-hmm. by online taxi to the Mm-hmm. students' accommodation. Okay. Comfortable accommodation Okay. consisting of 13 rooms, bed with bedroom and toilet outside the room. Mm-hmm. Each room has a room heater, Mm-hmm. which will automatically Mm-hmm. turn on. The air in the room becomes cool. Mm-hmm. The campus, uh, the campus is spacious and has green atmosphere, Mm-hmm. but unfortunately, I didn't see any student because it was still on holiday. Just review. All right, all right. That's I think that review tensesnya dulu aja. Yeah. Oke. Nah ini dia. Oke. Oke. Sebelumnya yang perlu kita ingat bahwa kita harus selalu pisahkan mana yang nouns, mana yang kondisi atau adjective, dan mana yang verbs. Oke, karena ketika Pak Widyo bilang, oke, misalkan Noun, adjective, and verb. nouns, adjective, and verbs itu harus selalu dipisahkan. Dipisahkan maksudnya kita harus tahu perbedaan penggunaannya. Nah, Tom kasih contoh satu yang ini nih. Oke, nah yang ini kelihatan? Ya. Australia not noisy. Nah, di sini Pak Widyo bisa coba sebutkan nggak noisy itu apa? Apakah verb, noun, atau adjective? Noisy.
noisy Aha. verb, noise Noisy adalah adjective. 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 Nah, mungkin masih sedikit bingung tentang cara membedakannya. Nah, membedakannya itu sangat mudah sebenarnya. Noun itu benda mati. Apapun itu, noun itu benda mati. Kalau verbs itu sesuatu yang kita bisa lakukan. Nah, noisy, apakah kita bisa melakukannya? Tidak bisa. Oke, yang kita bisa lakukan adalah kita bisa berbicara dengan berisik, teriak dengan berisik. Jadi verbnya adalah teriaknya, bukan noisy-nya. Nah, noisy adalah adjective atau kata sifat. Adjective atau kondisi adalah bentuk pendeskripsian sebuah noun atau verb. Gitu, oke? Nah, itu perlu benar-benar diingat. Karena kalau setiap kali kita bertemu dengan sebuah adjective, jangan lupa kita harus menambahkan verb to be. To be Menjadi Australia is is not noisy. Ya kan? yeah. Australia adalah subjeknya, not noisy adalah kondisinya. Kayak Tom lagi bilang, oke, misalkan she is not happy. Nah, nggak boleh cuma bilang she not happy, tapi Okay. is. Nah, ini yang perlu diingat. Oh, kalau ada is tapi dilanjutkan dengan verb seperti apa jadinya? Jadinya ditambahkan ing. Australia, misalkan she is walking. Nah, harus ditambahkan ing kalau verb. Tapi terkadang ada verb yang bisa berfungsi sebagai adjective atau bisa berfungsi sebagai noun. Nah, itu jangan khawatir. Karena itu bentuk penyesuaian aja. Sedangkan kalau nouns itu kita harus ada artikel sebelum nouns tersebut. Misalkan, oke, dari contoh Pak Widyo, dari contoh Pak Widyo belum ada. Nah, kalau nouns itu misalkan, I am watching movie. Nah, ini nggak boleh. Harusnya I am watching A movie. Okay, a movie. A movie atau the movie. Boleh. Nah, gitu. Jadi sebelum noun, movie adalah noun atau benda mati kan. Sebelum benda mati, kita harus punya artikel. Itu yang perlu diingat-ingat dulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Kita kembali lagi ke simple, ke present tense, oke? Present tense kembali lagi ada 4, semuanya berfungsi sebagai opsi, walaupun mereka semua berfokus kepada hal-hal tertentu. Like that. Oke, so, nah, kita coba langsung latihan aja ya. Simple present digunakan untuk general truth atau habitual actions. Okay, now tell me about your daily routine. Oh, no. Tell me about your night routine. Rutinitas malam. Rutinitas malam. Yes, night routine. Before going to bed, I brush my teeth. My teeth. I brush my teeth, and then. And then. Apalagi yang Pak Widyo lakukan sebelum tidur? Baca buku mungkin? Prepare the next job. For the next day. The next day. Prepare for the next day. Yes. Okay, very good.
Nah, itu sudah bagus jawabannya. Tapi ingat bahwa kita selalu diharapkan untuk bisa mengembangkan sesuatu. Iya, Misalkan betul. seperti ini. Okay, before going to bed, I brush my teeth and I prepare myself for the next day. Sometimes I also like to read books because it helps me sleep. Ya, Nah, sometimes kan habitual action. Nah, habitual. jadi boleh disebutkan juga, oke? Ya. Nah, sekarang kita ganti sedikit pertanyaannya. What about your morning routine? The morning routine, I pray, Okay, pray. I pray subuh, subuh okay. pray. I pray subuh. I pray subuh and I watch to news in I watch news. news in television, Mhm. and TV. Mhm. While uh, while drink a cup of coffee and Mhm. some bread, Okay, and eat some bread. eat some bread. Mhm. Then Mhm. I I I watered I watered I watered the plants. Plants, okay. I watered waters or watered the I plants. water. Waters the plants. Mhm. Later Uh-huh. I'm ready go to pool to the pool I'm to the ready. pool. Oh, I'm ready to go to the pool I'm for ready to go to the pool. Yes. Oke. Oke, kita boleh stop for di swim. ya. Oh, for swimming. Yeah, for swimming. Yeah, for swimming. Yes. Nah, oke. Nah, jawaban itu sangat bagus. Tapi Tom mau tanya sekarang. Ketika Pak Widyo memberikan jawaban tersebut, yang bikin bingung apakah grammarnya, apakah kata-katanya yang belum tahu. Pocketnya yang banyak belum tahu. Vocabnya, oke. Banyak yang hilang Banyak sering-sering karena tidak lupa terbiasa ya. aja. Nah, oke. Karena kalau masalahnya di grammar sebenarnya tidak seharusnya jadi masalah karena grammar salah tuh masih sangat bisa ditoleransi. Nah, tapi kalau di vocabularies ya mau nggak mau kita harus tahu dulu, makanya harus sering digunakan. Gitu. Ya. Oke, tapi tadi sudah sangat bagus. Oke, jadi ya itulah bentuk cara kita menjabarkan lebih jawaban kita dengan menyebutkan apapun detail-detail yang sekiranya menarik, like that. Oke, nah untuk selanjutnya yang present continuous sepertinya nggak usah ya, karena memang benar-benar apa yang kita lakukan sekarang, like I am teaching, Pak Widyo is listening, Pak Widyo is learning, like that, right? Nah, cuman begitu kita masuk ke present perfect dan present perfect continuous, mungkin agak sedikit bingung. Yes. Kembali lagi, grammarnya Tom yakin Pak Widyo sudah tahu, tinggal kata-katanya. Yang it's okay, take your time aja, santai aja untuk menjawabnya. Differences present perfect and present perfect continuous. Yes. Differences, difference present perfect and versus present perfect continuous.
Oh, you don't know the difference? Uh, time signal. What? Sorry? Difference. Oh. Difference. Present perfect and present perfect continuous. Oh, perbedaannya maksudnya Yes. minta Tom jelaskan. Oke. Yeah. Nah, perbedaannya tuh sebenarnya kembali lagi. Kita punya dua kata kunci untuk semua tenses. Pertama opsi, kedua fokus. Opsi maksudnya adalah semua ini tuh bisa berfungsi dengan cara yang sama. Bisa saja, tapi fokusnya yang berbeda. Nah, coba kita lihat bahwa di present perfect dan di present perfect continuous fungsinya sama. Untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu, berlangsung sampai sekarang, atau untuk sesuatu yang baru saja terjadi. Sama persis fungsinya. Perbedaannya adalah fokusnya. Yang present perfect fokus kepada result atau hasil, sedangkan present perfect continuous berfokus kepada durasi waktu. Gitu. Jadi misalkan Tom tanya, oh, what have you been doing today? Oh, I've been playing basketball throughout all morning. Saya bermain basket sepanjang pagi. Nah, disebutkan throughout all morningnya karena sekarang berfokus ke waktu. Tapi apakah kita boleh menjawab dengan bentuk present perfect? Boleh. I played basketball all morning. Boleh karena kata kunci pertama opsi. Nah, jadi opsi and focus. Option and focus. Focus. Ya. Nah, jadi mereka semua adalah opsi. Terserah kita mau pakai yang mana, tapi mereka juga bisa berfokus kepada hal-hal yang berbeda. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, Tom tulis di sini, misalkan, what have you been doing today? Ini indikatornya. Kalau pertanyaannya ada been dan ada ing-nya, jawabannya harus pakai present perfect continuous juga. Sedangkan kalau pertanyaannya what have you done today? Nah, kalau what have you done today, kita harus jawabannya pakai present perfect. It is opsi. Yes, it is an option. Option ya, option. Yes, it literally means the same thing. Gitu. Oke, tapi walaupun opsi, tapi tetap jawaban kita harus mengikuti pertanyaannya. Gitu. Oke. And the focus? Oh, Answer. Oh no, fokusnya kalau kita mau memberikan aja, tapi tidak harus. Lebih baik kalau kita berikan, tapi tidak harus. Kayak contohnya yang ini. I have showered. Kalau kita cuma bilang I have showered, ya nggak apa-apa, sudah cukup. Tapi lebih baik kita tambahkan fokusnya. Fokusnya present perfect adalah result atau hasil. I have showered and now I feel fresh. Gitu. I have showered and now I feel fresh. Nah, jadi now I feel fresh adalah hasil dari saya yang telah mandi, yang baru saja mandi. Gitu. Sedangkan kalau yang present perfect continuous, kita boleh saja bilang I've been studying. Nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau kita tambahkan fokusnya. I've been studying for 3 hours. Gitu. Oke. Oke. Nah, kita coba. So, what have you been doing today? I have What have you been doing today? I have been. Yes. I have been going to campus. I have been going to campus. Yes. You see, I have been going to campus. Itu sudah cukup.
kalau mau ditambahkan fokusnya jadi gimana? Because Aha. because examination. Because of the examination. Because of the examination. This is focus because of the examination. Itu nggak salah karena kata kunci pertama ya, nggak salah karena opsi. Tapi kalau mau berfokus, kalau mau pakai yang been in, tambahkan durasi. Berarti Okay. I've been going to campus the entire day, seharian gitu. Seharian because of the examination. Sekarang baru berfokus. Gitu. Oke. Very good. Kita lanjut lagi. Okay, so you've been going to campus throughout the entire day because of the examination. All right. And what about So before? the main difference is in focus and option, yeah? Yes. Okay. That's it. Okay. Now, okay, so what about before this meeting? What have you done? What have you done? Before I this have- meeting. I have what done? Done. Berarti yang present perfect. I have dan itu apa ya? Apa yang telah kamu lakukan sebelum done. meeting ini? I have I have aktivitas baru tadi, yang tadi kan barusan atau yang Sebelum sudah meeting ini, Pak Widyo ada aktivitas apa? gimana? Sebelum meeting ini, Pak Widyo ada Oke. aktivitas apa? I have repeat studying tenses. This is tenses and not for tenses. I see. I have repeated. Repeated. Nah, karena verb 3. Tapi tadi sudah betul konsep jawabannya. Yes, exactly. Nah, sekarang Pak Widya sudah makin paham. Sekarang cukup coba dikembangkan lagi sama kayak sebelumnya. I have repeated the lesson about tenses. Terus apa? Coba dijelasin lagi. I have repeated about tenses and I have made note making. I have made made a number of tenses. Okay. And I have watching. I have watched video Zoom. A Zoom video. Recorded video Zoom. Oh, a recorded video. Zoom video. Ya. Nah, ya, there we go. Bagus sekali jawabannya. Tadi masih sedikit bingung-bingung, aduh watching atau watch ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Karena semakin dipaksa otaknya untuk bekerja akan semakin terlatih kan. Nah, bagus. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, ya masih pakai yang have ya. Alright. What have you had for dinner? What have you had for dinner? I have dinner
I have had dinner. I have had dinner Mhm. With with potato. potatoes. Yes. Nah, And coba dikembangkan lagi. I drink, I drank I drank I drank soy milk, soy milk, soy soy, milk. soy Uh-huh. milk. Uh-huh. All right. You see? Yeah. Yes, that's a perfect answer. Nah, nah sekarang Tom mau coba tanyakan kembali lagi. Jadi ketika kita berbicara tentang grammarnya aja nih, bingung di grammarnya kah? Dari cara menjawabnya atau masih di vocabulary aja? Masih di vocab. Oke, nah berarti ya sudah problemnya itu saja. Ya. Grammar sudah paham, gitu kan? Kita tinggal perbanyak jenis-jenis pertanyaan supaya semakin banyak vocabulary-nya yang bisa dipakai. Gitu, oke. Oke, Tom. Nah, oke. Kita masuk ke koreksi sekarang. Nah, tapi sebelum masuk ke koreksi, Tom perlu mengingatkan bahwa besok di hari Minggu, on Sunday, we have another meeting, right? Kita punya meeting lagi. And we will talk about these questions, Yes. right? We will talk about these questions. And so, well, get yourself prepared. Like that. Okay. And now let's talk about the corrections. All right. Nah, okay. Nah, right here. Arrive the Ballarat station. Sampai di, berarti arrive at the Ballarat station. At itu di lokasi. At. I am at the mall. Saya di mall. I am at home. Saya di rumah. Gitu. Oke. Terus apa bedanya cafe sama coffee? Cafe minumannya, coffee tempatnya. Cafe tempatnya, kopi minumannya. Oke. Oke. Jadi tadi Pak Widyo kalau bilang I have drank cafe, nggak bisa. Harusnya kopi. Cup of coffee. Oke. Cuman mispronunciation aja. Oke. Sama, kalau kita mau menyebutkan could, would, should, itu L-nya nggak perlu dibaca. Jadi, could, would, should. Nah, gitu. L-nya nggak perlu dibaca. Could, would, should. Yes. Oke. Nah, the behind window maksudnya dari kaca, dari deretan belakang bisnya gitu kan. Yang betul adalah from the windows at the back seat. Dari jendela di barisan belakang, di tempat duduk di belakang gitu. Oke. Nah, apa bedanya sound dengan voice? Apa bedanya? Your sound. Sound itu suara. Voice. Okay. Voice. Noisy. Nah, hampir. Sound itu suara secara umum. Voice itu suara manusia. Nah, jadi kalau Pak Widyo mau bilang your sound not clear, harusnya your voice is clear. Karena suara manusia. Maaf Pak Widyo, suaranya tadi nggak jelas, boleh tolong diulang suara Pak Widyo, berarti voice. Gitu. Oke. Your voice is not clear like that. Oke. Ini hijau. Athlete running athlete. Nah, kalau mau menyebutkan atlet, atletnya selalu di belakang.
basketball athlete, football athlete, badminton athlete, gitu. Oke. Because holiday. Karena holiday, berarti because Is of of the holiday. the holiday. Nah, holiday tetap noun. My daughter sick. Haha. My daughter adalah Is subject. subject, Berarti apa yang perlu kita tambahkan? Kalau sick ini adalah kondisi kondisi. atau adjective. Berarti apa yang kita tambahkan di tengah-tengahnya? My Is daughter is sick. Kalau tapi sakitnya terjadi di masa lalu, berarti is-nya kita ganti ke apa? Depannya w. was sick. Was sick. Nah, kalau is sick berarti sekarang sakit, kalau was Oh ya, sick was. pada saat itu, di masa lalu sakitnya. Oke. Masak sendiri itu bukan own cooking. Tapi nah, inilah kenapa kita tidak boleh translate kata per kata. Harus kalimat per kalimat. Karena kita bilangnya itu I cook by myself. Okay, I cook by myself gitu. I cook by myself. Nah, kalau mau tanya, sakit apa dia? Sakit apa beliau? What was she atau what are you? What is she suffering from? Gitu. Supervising the students, berarti ya bimbingan, supervising. Sorry. Sorry. Tom salah. Supervising itu mengawasi atau memonitoring. Kalau membimbing itu guide. Guidance, guide. Guiding the students. Gitu. Atau I guide the students. Gitu. Guide artinya membimbing atau mengarahkan. Oke. Australia not noisy, tadi sudah. Australia is not noisy. It's not noisy. Almost the same Bandung, hampir mirip dengan Bandung, berarti almost the same like Bandung. Seperti. Like itu artinya seperti. Gitu. Oke. Prepare the next job. Kalau prepare the next job artinya berarti menyiapkan pekerjaan selanjutnya yang baru, pekerjaan baru gitu. Kalau menyiapkan diri sendiri untuk hari berikutnya berarti prepare myself for the next day. Nah, menyiapkan untuk hari berikutnya. I pray subuh itu sudah betul sebenarnya, tapi kita juga bisa bilang I do my subuh prayer. I do my subuh prayer. Dua-duanya betul. So, I watch two news. Tinggal dihapus to-nya. I watch news. Kemudian, while drink a cup of coffee. While drinking a cup of coffee. For swimming. Ini hapus. Sudah betul. Because examination. Sama seperti holiday. Because of the examination. Because of the holiday, because of the examination. Done artinya lakukan atau selesai. Gitu. Gitu. Nah, jadi ada satu tips untuk lebih cepat belajar lebih banyak vocabulary. Oke, caranya adalah cari satu kata. Misalkan kita pilih satu kata. Misalkan kita pilih, misalkan apa ya? Watch. Kita masuk ke Google Translate. Kita cari sinonimnya saja. Ternyata watch itu bisa berfungsi sebagai verb, bisa juga berfungsi sebagai noun. Karena watch ya artinya jam. Gitu. Kalau sebagai noun, kalau sebagai verb artinya nonton. Gitu. Punya sinonim apa lagi? Watch, view, look, observe. You see? Nah, jadi ini semua tuh sinonim-sinonimnya. Itu disebut dengan vocabulary webbing. Vocabulary webbing.
webbing. Webbing itu, web itu jaring laba-laba, web. Mhm. Vocabulary webbing, berarti kita maksudnya adalah ambil satu kata aja dulu, pelajari satu kata itu. Oh, sinonimnya ada apa aja? Bisa berfungsi sebagai apa aja. Nah, dari situ kita bisa tahu lebih banyak vocabulary dari sinonim-sinonim tersebut. Tadi Gitu. melihat bawahnya itu tadi ngeklik apa tadi di sini? Oh, di mana? Di Google Translate untuk keluar ini ngeklik apa tadi? Oh, nggak klik apa-apa, langsung muncul aja. Cukup masukkan kata-katanya, Oke. misalkan kata-kata lain. Kau masukkan walk. Nah, tuh langsung muncul. Verb, terus bisa berfungsi sebagai noun juga, gitu. Ya, jadi langsung muncul aja kalau di Google Translate itu. Like that. Hah? Oke, 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 tahu. oke, oke. Nah, Saya any bisa tahu. questions so far? Yes. Yeah, do you have any question? No?